अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु और शेर का। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु और उन पर हमला करने वाला एक शख्स और दो शेर का वाक़या जिसे सुनकर आप खुद ब खुद सुभान अल्लाह के उठेंगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, आज जो वाक़या हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं वो वाक़या कशफुल महजूब में से लिया गया है। और नाज़रीन मोहतरम, कशफुल महजूब कोई आम किताब नहीं है बल्कि अल्लाह के एक बहुत बड़े वली कामिल की लिखी हुई एक किताब है जिनका नाम हज़रत दाता अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह है। नाज़रीन मोहतरम, दाता साहब जिन्हें दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह भी कहा जाता है, इनका मज़ार शरीफ वो मज़ार शरीफ है जहाँ पर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने भी हाजिरी दी और आपके मज़ार शरीफ पर चिल्ला भी किया। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, कहने का मतलब यह है कि सरकार गरीब नवाज से भी पहले के बुजुर्ग हैं दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। नाज़रीन मोहतरम, इज़ारतुल खिफा और हज़रत सैयद अली हजवेरी दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कशफुल महजूब में ये वाक़या कुछ इस तरह तहरीर किया है कि एक मर्तबा का जिक्र है कि एक अज़मी शख्स उसे कहा जाता है जो अरब से ना हो, किसी और मुल्क से हो, किसी और इलाके से हो। तो एक अज़मी काफिर शख्स मदीना मुनव्वरा में बड़े ही पोशीदा तरीके से दाखिल हुआ, यानी वो सबसे छुपते छुपाते हुए मदीना शरीफ में आ गया। ये अज़मी शख्स का इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लोगों से ये आकर हज़रत उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछने लगा। उस वक्त दौरे खिलाफत हज़रत उमर का ही था, तो ये शख्स शायद उनसे बुग़्ज़ व हसद रखता था, लेकिन फिर भी ये उनका अदब से नाम लेकर इसलिए पूछ रहा था कि ये कुछ मकसद, कोई मंसूबा लेकर अपने दिल में आया था। बहरहाल उसने जब लोगों से तलाश किया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने का मेरा इरादा है और मैं चाहता हूँ उनसे मिलकर ये शरफ हासिल करूं कि अमीरुल मोमिनीन से मैं मिल लिया हूं। लोगों ने उसे देखा तो लोग समझे कि ये शख्स भी मुसलमान है और अमीरुल मोमिनीन के पास जरूर कोई दरखास्त लेकर जाना चाहता है। लोगों ने उस शख्स से कहा, ऐ खुदा के बंदे, अभी तो दोपहर का वक्त हो रहा है और इस वक्त तो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में आराम फरमा रहे होंगे और वो अक्सर तन्हा ही रहते हैं, इसीलिए पहले देख लेना कि वो तन्हा है या फिर उनके साथ लोग हैं। अब इस शख्स का मंसूबा और इसे कामयाब होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इसे अहम मालूमात मिल गई थी कि वो जंगल में हैं और तन्हा ही रहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसका मंसूबा शायद हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को नुकसान पहुँचाना था। वो शख्स ये बात सुनकर खुश हो गया। उस अजमी शख्स ने जंगल का पता मालूम किया तो लोगों ने उसे बता दिया कि फलां सिमत चले जाओ, उधर जंगल है, और जंगल की तरफ वो शख्स फिर अपना मंसूबा लिए चल पड़ा। इधर हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने रोज़ के मामूल के मुताबिक आराम फरमा थे, वो भी तन्हा, और वो भी सीधा ज़मीन पर आराम फरमा रहे थे। इनके अंदर इतनी सादगी थी कि ये कोई बिछोना भी नहीं बिछाते बल्कि ज़मीन पर ही आराम फरमाया करते थे। आप हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढते ढूंढते वो शख्स आप हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँच गया। तो वो शख्स क्या देखता है कि आप हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनके नाम से रोम और फारस कांपते हैं, जिनका दबदबा लाखों मुरब्बा मील पर है, जिनके नाम से लोग अदलो इंसाफ करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिनका इतना दबदबा और रौब है, वो तो ज़मीन पर आराम फरमा है और उनके आसपास एक भी मुहाफिज नहीं है। वो सोचने लगा कि जिसके नाम से काफिर कांपते हों, हमारी सल्तनतें थरथराती हों, और वो इस तरह लेटा हुआ है जैसे इसको कोई परवाह ही नहीं है कि इसने किन किन लोगों से दुश्मनी ले रखी है। दरअसल नाज़रीन मोहतरम, ये काफिर अज़मी शख्स हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने की नीयत से आया था और ये सोच रहा था कि उन्हें कत्ल करने में बड़ी मशक्कत होगी, लेकिन इसको तो हाथ ऐसा मौका लग गया था कि ये आराम से कर सकता था। लेकिन ये नहीं जानता था कि उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु कोई आम शख्सियत नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के महबूब तरीन बंदे हैं और अल्लाह तबारक व ताला के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भी महबूब तरीन साथी हैं। बहरहाल वो शख्स सोचने लगा, ये बहुत अच्छा मौका है। उसने यही सोचकर अपना मंसूबे को अंजाम देने के लिए अपनी धारदार तलवार निकाल ली
اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی جانب سے، یعنی کہ ان کا سرہانہ جس طرف تھا اس جانب سے وہ آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑا دوری پر تھا اس لیے اس کو جانے میں وقت لگ رہا تھا۔ یہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اپنی تلوار سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھنے لگا۔ دھیرے دھیرے ابھی یہ بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک یہ کیا دیکھتا ہے کہ دو شیر آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی جانب جو سمت تھی ادھر سے نمودار ہو گئے۔ اللہ اکبر! اور اس اجمی شخص کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ شخص بہت ڈر گیا۔ اب یہ دونوں شیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں تک پہنچ گئے اور قدموں سے ہوتے ہوئے اس شخص کی جانب جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تلوار لے کر آ رہا تھا اس کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ تھر تھر کانپنے لگا اور یہ دوڑ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جا کر گر گیا۔ اس کے گرنے کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہو گئے۔ یہ ان سے فریاد کرنے لگا، اے امیر المومنین مجھے بچا لیں ورنہ یہ شیر مجھے مار ڈالیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھے تو دیکھا آس پاس اس شخص کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں شیر جس طرح نمودار ہوئے تھے اسی طرح غائب ہو گئے، اور شیر جو غائب ہو چکے تھے تو اس شخص کو اپنے آپ پر ملامت ہونے لگی۔ اس شخص کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ وہ بات کرنے کے حالات میں بھی نہیں تھا۔ جب اس شخص کی حالت ٹھیک ہوئی تو اس نے اپنا پورا واقعہ بتایا اور آنے کا مقصد بھی بتایا، لیکن وہ اس واقعے کو دیکھ کر کہ شیر آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ گئی اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے محبت اور اسلام کے لیے رغبت پیدا فرما دی۔ اس نے آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر ہی توبہ کی اور اس کے بعد آپ کے ہاتھوں پر ہی کلمہ پڑھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی۔ اللہ اکبر! واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، اور یہ شان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ مسلمانوں کے امیر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 4 مخصوص یاروں میں انہیں بھی شامل فرما لیا۔ ناظرین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، اور 4 یاروں میں بھی شامل ہیں۔ ان کی شان کا کیا کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 خلیفاؤں کو مخصوص کے ساتھ ساتھ مقبول بھی فرما لیا ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل و انصاف کرنے کی آج کے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔